Alam mo pare, konti lang pala yung eksena mo ngayon, no? Oh? Ilan? Eto, 1, 2, 3. 3 sequence lang yan. ちゃんと仕事してくださいよ。はいはい。全然終わってないじゃないですか。あと2分。あと2分じゃなくて。あと2。今やってよ。はい。Uy, ano sabi niya? Di ko rin naiintindihan. Di ba allergic ka sa alimango? Kita mo ba yun? Yung makakalaban mo ngayon, tol. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons.